pagkandidato sa pagkamayor sa Ozamis ni Attorney Sam Norman Fuentes, hugot na gisuportahan sa Team Asenso. Kanunay nga pag-asenso og serbisyo sa mga Ozamis noon, gipasalig ni Kong Ando. Ania si Berno Texon alang sa report. Adlaw Martes, Oktubre 8, 2024, katapos ang adlaw sa filing of Certificates of Candidacy kon COCs, miduso sa iyang kandidatura pagkamayor sa syudad sa Ozamis si City Administrator ug Acting CHRMO Officer Attorney Sam Norman Fuentes. Din bugos kini nga gisuportahan ni House of Representatives Assistant Majority Floor Leader ug 2nd District Congressman Sansu Fernando Ando Fuentes Waminal ug sa kasamtangang mayor sa syudad sa Ozamis nga si Mayor Attorney Henry Andy Fuentes Waminal Jr. Today is a very, very special day, not just for Team Asenso Ozamis, pero para sa tibuok dakbayan sa Ozamis. Matud pa ni Congressman Ando, nagsugod na ang katapusang mga adlaw sa administrasyon ni Mayor Indy isip mayor sa syudad sa Ozamis, pero dili ang ikabalaka kay sinugdanan lamang kini sa mas dako, maayo ug mas daghang mga oportunidad ug kalambuan alang sa dakbayan, ilabi na sa mga katawhan nga nagpuyo niini. Kini usa ka dakong timaan alang sa mga katawhan sa probinsya nga mas mahatagan pa og igong pagtagad ug tabang ang matag misamisnon sa adlaw-adlaw nilang gikinahanglan. Today, while we start the end of the administration under the leadership of Attorney Indy Waminal, it is also the beginning of something greater, something more for the city of Ozamis. Dugang niini ang mga saad ug tinguha sa Team Asenso, ilabi na sa mga nakalatag na nga mga programa ug inisyatiba sa maong administrasyon, magpadayon og kanunay matagamtaman sa mga Ozamisnon. Kasayon magyud mo nga basta kita musaad ato mangyong tumanon ang maong saad. I think history has already shown that ang mga saad sa Team Asenso, sa pamilyang Waminal, dili lang kay tumok-tumok, dili lang kay puro bakbak, pero it becomes a reality. Gipasalig usab ni Congressman Ando sa kinatibuk ang mga membro sa konseho, sa mga nagkalain-lain nga mga lideres sa syudad ug sa tanang mga Ozamisnon nga ang dakbayan sa Ozamis anaa sa mayong kamot sa iyong uyuan, diin ilalom unya sa pagdumala sa umabot nga mayor nga si Attorney Sam Norman Fuentes. So karon ang among saad, ang among commitment o assurance kaninyong tanan, mga lideres, mga SK chairman, mga kapitan, o sa tibuok dakbayan sa Ozamis City, nga atong gipasahan sa pagsakripisyo ni ining dakong responsibilidad sa pagpanguna sa ato ang dakbayan, isip City Mayor, makasalig mo that Ozamis is in the best hands under our incoming Mayor, Attorney Sam Norman Fuentes. Kinihugot nga giuyunan o gisuportahan ni 2nd District Congressman Sansu Fernando Ando Waminal ingon man sa kasamtangang mayor sa syudad nga si Attorney Indy. I am confident and I know that you share this confidence with me nga panahon lang ang atong gipaabot o maproklamar na mayor si Attorney Sam Norman Fuentes din sa ato ang dakbayan. Dugang saysay pa niya, karong adlaw, this is not a major change. Giilisan lang nato ang dagway o ang edad sa mayor. Pero ang kasing-kasing pariha hapon, tatak Asenso Ozamis.
Niini nga paagi butyag ni Congressman Ando nga ang mga programa ug inisyatiba nga gipaningkamutan ni very hard and young working Mayor Indy Waminal atol sa iyang administrasyon mas paspas og pangusgan pa kini pag-ayon ni Attorney Sam Fuentes aron mas mabati og mawatyagan sa mga usamisnon ang tinud-anay og lubos-lubos nga serbisyo sa Team Asenso Osamis Administration. Dugang pa niini ilalom unya sa pagdumala ni Attorney Sam isip o maabot ng mayor sa syudad mas hatagan pa niini og dakong pagtagad ang mga programa nga nalatag ng daan ug posible nga madugangan pa kini. Nakita man ako unsay mga progress and development. Dili lang ang mga social services na padayon, but there were a lot of innovations, better services, better infrastructure, better programs under Attorney Indy. And now, we will also assure you that the next administration will give even better services and programs. Ilalom unya sa kanunay Asenso Osamis Administration, malaumon si Congressman Ando nga ang tanang mga inisyatiba o mga kalambuan nga nahimo na sa syudad o natagamtaman na sa mga katawhan, dili lamang kini magpadayon, sigurado usab siya nga kanunay kining magpabilin o matagamtaman sa matag Osamisnon. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texon.